2, 3 buatin. Abang janji gak pergi main. Anjir, tolong saya. Lepaskan saya. Saya penguasa larang di lautan nih. Bang, jualan apaan? Jual diri 50, kena gigi uang kembali, kena tailap sendiri. Serius Ale, jualan apa? Gak tahu jualan kerapas. Beli rasa apa? Roti hangat 2.000-an. Anu arek moal mah kajeun, moal maksa well. Ih, kayak aso.